Oke guys, balik lagi channel gue. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Oke. Oke guys, hari ini gue akan ngapain? Gue hari ini akan buat tutorial bikin layangan guys. Oke, lu penasaran? Jangan kemana-mana, sini aja guys.
Oke, thank you guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue. Acus.